Salut tout le monde! On se retrouve de nouveau dans cette nouvelle vidéo اللي فيها راح نديرو راح نواصلو مع les exercices de révision تمارين تاع المراجعة تاع la composition الامتحان تاعكم تاع le premier trimestre. كنا déjà درنا une vidéo فيها des exercices de révision تمارين مراجعة une vidéo هايلة فيها les premières leçons اللي درتوهم في le premier trimestre. اللي مازال ما شافش لا فيديو هذيك يرجع دابور يشوفها، نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف ونخليها لكم هنا الفوق في الشاشه. شوفوها دابور ابري ارجعوا كملوا معايا لا فيديو هذه. داكور دونك on commence tout de suite. Alors je vous ai préparé des exercices de révision تمارين مراجعه. On commence par le premier exercice اللي قال لي écrit au féminin. donc مد لي ديمو وقال لي écrit au féminin معناتها حول ولا اكتب في المؤنث. لو فيمينا هو المؤنث. داكوغ دونك كنا شفنا ديجا كيما قلت لكم في لا فيديو الاولى في القسم الاول تاع المراجعه، شفنا كيفاش اون ترانسفورم ان نون دو ماسكولين او فيمينا، سيتادير كيفاش نحولوا اسم من المذكر للمؤنث. وقلنا بلي اون اجوت توجور لو او دو فيمينا، دائما نزيدوا الاو تاع الفيمينا. ومن بعدك شفنا دي ريغل، شفنا قواعد معينات لا دي كا بارتيكولير تاع دي مو اللي يخلصوا دون سيغتان فاسون كي سو تيرمين دون سيغتان فاسون، يخلصوا بطريقه معينه عندهم القاعده تاعهم خاصه بهم. داكوغ دونك وشنو هما هادو القواعد اللي شفناهم؟ اون فا فوار في لي زيكزامبل. الي اون كومونس. عندي لو مو ان مارشون. un marchand. Alors pour transformer un mot du masculin au féminin, واش قلنا في القاعده؟ قلنا j'ajoute le e du féminin، دائما نزيد le e du féminin. alors j'écris le mot tel qu'il est. un نرجعها une. voilà toujours un féminin تولي une. j'écris le mot tel qu'il est، نكتب الكلمه كيما راهي marchand et j'ajoute le e du féminin. le e du féminin. donc هذه القاعده كنا ديجا شفناها في الفيديو الاول، وهذه القاعده العامه تاع لو féminin. c'est la règle générale du féminin. après on va voir les cas particuliers ولا الحالات الخاصه ولا les mots اللي se terminent avec certaines façons، ينتهيوا بطريقه معينه وعندهم قاعده معينه. par exemple هنا عندي un vendeur. un vendeur. alors un toujours un تولي une. j'observe le mot vendeur. alors le mot vendeur il se termine avec heure. heure. واش قلنا حنايا لي مو كي se termine avec heure؟ القاعده واش تقول؟ القاعده تقول بلي les mots qui se terminent par heure في الفيمينا heure هادية تولي euse. euse. c'est la première règle. heure devient euse au féminin. يعني un vendeur. un رديتها une هايليك. vendeur نكتبها tel qu'elle est، نكتبها كيما راهي هايليك vend. et كي نلحق الheure، شوفوا كي نلحق الheure نطبق القاعدة heure تولي euse. j'écris euse. euse. donc un vendeur, une vendeuse. un vendeur, une vendeuse. heure devient euse au féminin. ça c'est la première règle. la deuxième règle, un directeur. un directeur. les mots qui se terminent par teur au masculin. les mots qui se terminent par teur. alors القاعدة واش تقول في les mots qui se terminent par teur؟ teur devient تتحول إلى trice. trice. d'accord donc le mot qui se termine par teur، الكلمة اللي تنتهي بteur j'efface teur et je mets trice. يعني un directeur. un من الأول قلنا un تولي une هايليك. et le mot الكلمة نكتبها tel qu'elle est كيما راهي direct. et في بلاصة teur نحط trice. directrice. directrice.
Voilà. Je continue. Le troisième mot, le boulanger. Le boulanger. Alors, le au féminin devient la. Tu lis la. Le mot هنايا, il se termine par ER. Se termine par ER. القاعدة واش تقول؟ تقول باللي au féminin, les mots qui se terminent par ER, je laisse ER, نخلي ER كيما راهي. هاهي. J'ajoute le E du féminin et j'ajoute l'accent. نزيد هنايا un accent فوق le E. هاهي كيفاش تولي ER, j'ajoute le E du féminin et j'ajoute un accent. هذا l'accent jamais تنساوه. D'accord? يعني شوفوا هنايا le boulanger. لا نكتب boulanger. Voilà. Boulange. هنا ER قلنا نخليها كيما راهي. هاني خليتها. J'ajoute le E du féminin. هاني j'ai ajouté le E du féminin. Et j'ajoute l'accent فوق le E هادي. نزيد هنايا l'accent. تولي لي la boulangère. La boulangère. D'accord? Le dernier mot, le pâtissier. Donc, le devient la. Et la règle تقول هي نفسها هذه تاع ER, c'est la même. Le mot qui se termine par IER. هنا قلنا ER. هنا juste قبلها الإي بصح نفسها. IER. هاي لك IER. Qu'est-ce que je fais? هاهي IER نخليها كيما راهي وكيما درت هنايا. J'ajoute le E du féminin et j'ajoute un accent هنا. Donc IER نقراها ي. ي تولي devient hier. يعني كي نجي لهنا المثال تاعي le pâtissier. لا نكتب pâtissier. هاهي كيما راهي. Après, j'ajoute le E du féminin et j'ajoute un accent. Toulili, la pâtissière. La pâtissière. D'accord? Très bien. Alors, on reprend. شفنا le premier mot, un marchand. زدنا له le E du féminin parce que ما عنديش قاعدة خاصة. Une marchande. Un vendeur. Une vendeuse. Heure, touli, euse. Un directeur, tous les une directrice, teur, tous les trices, le boulanger, la boulangère, ER, tous les R, j'oublie pas l'accent, le pâtissier, la pâtissière, yé, tous les hier, et j'oublie pas l'accent. Très bien. J'espère que vous avez compris. Li ma fahmhاش bien, يعاود plusieurs fois la partie de la vidéo. راح يفهم très bien. Très bien. On passe à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, قال لي écrit au pluriel, c'est-à-dire حول لي للجمع. Le pluriel هو الجمع. Alors qu'est-ce que je fais le pluriel? Le pluriel, il est très facile, سهل بزاف. Bon, عندي un, une, le, la. D'abord, je commence par les articles. À la belle comme un ou une, في singulier, في المفرد, نكتبهم des, في le pluriel. Ou le, la, singulier, نكتبهم les, في le pluriel. Alors, نبدأ le premier mot. Un, تولي des, au pluriel. تولي des. D'accord? Et le mot, je l'écris tel qu'il est. نكتبو كيما راهو. Un quartier. Et qu'est-ce que j'ajoute à la fin? J'ajoute le S du pluriel. نزيد le S تاع le pluriel. هذا هو le pluriel tout simplement. نروح للدوزيام مو الكلمة الثانية. Une كيما un هي تاني تولي des. J'écris le mot نكتب الكلمة maison. Et qu'est-ce que j'ajoute à la fin? واش نزيد؟ نزيد le S du pluriel. Voilà. Le واش تولي في البلوريال؟ تولي les. J'écris le mot tel qu'il est. نكتب الكلمة كيما راهي. Jardin. Et qu'est-ce que j'ajoute à la fin? J'ajoute le S du pluriel.
لا تولي لي. J'écris le mot tel qu'il est. نكتب الكلمة كيما راهي. Et j'ajoute le S du pluriel. Donc le pluriel c'est très facile. Toujours un ou une نرجعهم des, le ou la نرجعهم les, et دايما الكلمة نكتبها كيما راهي telle qu'elle est, et j'ajoute le S du pluriel. Très bien. Allez, je passe à l'exercice numéro 3. L'exercice 3, Kali, complète la conjugaison du verbe avoir. Complète la conjugaison du verbe avoir. Yani, كمل لي التصريف تاع le verbe avoir. Donc, le verbe avoir, il m'a donné l'exemple. Attendez déjà l'exemple. J'ai un beau cartable. Alors, attendez le verbe avoir conjugué avec je. مصرف مع je. وانا المطلوب مني نكمل je le conjugue avec les autres pronoms personnels مع الضمائر الأخرى. D'accord? Donc, هذا باش نخدمو لازمني نكون حافظ déjà la conjugaison du verbe avoir. Allez, on révise ensemble le verbe avoir, la conjugaison du verbe avoir. Donc, le verbe avoir. Allez, on révise le verbe avoir. Donc, مع je راح نقول j'ai. Voilà. مع tu رايح نقول tu as. Donc j'ai AI. Tu as AS. Il ou elle مع il ou elle راح نقول A. Il a, elle a. Je répète. J'ai, tu as, il a, elle a. مع nous رايح نقول nous avons. نعاود j'ai, tu as, AS, il a, elle a, nous avons, AV, ONS, vous. مع vous راح نقول vous avez, EZ. شوفوا nous avons, ONS, vous avez, EZ. شبهوا لبعضهم هذه تخلص ONS هذه تخلص EZ. D'accord? Donc il avec S, elle avec S رايحة نقول ils ont, elles ont, ONT. D'accord? Donc ça c'est la conjugaison du verbe avoir. لازم عليا نحفظها. لازم. D'accord? Alors qui a la conjugaison du verbe avoir? L'exercice du verbe avoir, c'est très facile à faire. Alors par exemple, j'ai un beau cartable. J'ai. Demandez-lui il. Alors fi il ou il a. D'accord? Alors j'écris il a. Très bien. Fi vous, par exemple, vous, on a vous, vous avez. Alors j'écris ici, vous avez. Voilà. Fi elle avec S. Voilà, elle avec S. C'est la dernière. Qu'est-ce que j'écris? J'écris en. O-N-T. Elles ont. O-N-T. Voilà. Donc vous voyez l'exercice la question le verbe avoir, لازم نكون حافظ la conjugaison du verbe avoir. Une fois qu'on حافظ la conjugaison du verbe avoir, l'exercice ou la question, c'est très facile pour moi à faire. D'accord? Donc dirou capture d'écran ou كتبوها sur votre cahier ou على بالي بلي كامله كاتبينها, mais plus نكتبها بزاف plus نحفظها بزاف. D'accord? Voilà. On est arrivé à l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4 est complète par les homophones A ou A avec accent. واش معناتها les homophones? Les homophones هما الكلمات اللي نكتب اللي ننطقهم كيف بصح ما نكتبهمش كيف. هذا ما نحطلوش اكسون, هذا نحطلو اكسون. الوغ وقتاش وانا نكتب كونت جيكري, وقتاش نكتب ان ا سونز اكسون, وقتاش نكتب ا افيك اكسون. هذا هو السؤال. دونك لو ا اللي ما فيهش اكسون هذا سي لو فيرب افوار اللي كنا نشوفو فيه هذا وين. كنا نقولو il a,
elle a. هذا هو الA تاع le verbe avoir, il s'écrit sans accent. Le A اللي بلا accent هو le A تاع le verbe avoir. بلاصتو في la phrase, بلاصتو في الجملة يكون après le nom, يكون مباشرة بعد الاسم. Après le nom. ويكون هو le verbe, يكون هو الفعل. Par exemple, شوفوا المثال هذا. Sarah a un petit chaton. Sarah a un petit chaton. Sarah عندها, Sarah تملك un petit chaton. Alors, هنا qu'est-ce que je vais mettre? نحط A هذه ولا A هذه؟